Salam alaikum kan baka ce ani musulmi sallallahu alaihi wasallam bani mi jaga foli bi awela jarare ina fa ba fu ni tuni ni bani mi jaga plateau des artistes doko amba artiste ba saba segere anga foli be anga seko tibi ali dongo tibu anga foli tammi abi awela jarare bi amba artiste ba do fi Salam alaikum anga foli tammi mi se an kanu baga bela jele masanga ni aga wakati bela jele na ame masen fo da te masamina masami sona ka shu kwanye ale de dugu janye na ala fo ka barka da amba na fawfo aywa ade bona manjugo fa de wala ko gurare ni bari yo mi jara plateau des artistes ina fo awere ba dan tugo mina dogo ko seko ane dongo tigo amanga mo sabata anga plateau du mambaina na kalema bari mi jara plateau des artistes bi ne wele bla anga artiste dim sendomo kabo fo buguni fo bama ko yano ne bodo bitay dike basse kana bi desere aywa aw ni ne anga senga ni emission do en tolaje o tenya soro fiu anga buli anga ta abonné bari media ka Facebook ka anga ta YouTube kono anga ta TikTok ka aya se bendro bari media inshallah aw mo ko ba artiste ba mina ate fo aw jigiya ko la ka je bini ka artiste membulo amela zerele kalima super laji kante la assalamu alaikum wa alaikum salam ko ibasiti la bashfutana alhamdulillah anyi wele yanga wele jabi an ko ni bido laila kan dogo fana bido laila na kadinye ki daro to ni jamu ani boro wala waida alhamdulillah ama lafu kala kirafu kam fafu kam bafu asiliga ya rasulka kisini na mabaya sallallahu alaihi wasallam be fulim ko ni laji madu kan tedi kabo wasulu cheblina ani bugli ani bamako voilà kakam baba okay laji anga mogo talen bena edema bi anga plateau des artistes kenaka anga mogo talen bena edema mais ibora jona wasulu kanambuni o terrain laji kanti bora adama smauro umukolate Penda Sripe, Kumba Sripe, Nawa, Farasmauru, Sulekanti, Wacha. Ah, ok. Donc, quand on peut-être que c'est quand on veut avoir si c'est un artiste bain, abora ka fayam femme ka bayan femme, ne ba do peut-être que c'est quand on veut la jikante. Mais anya c'est comme il artiste baba chama torofo. Donc, il donc là sur le lieu fait buguni wa ou bien nana ba mo no itugura mo gore ko ko ke kasi do ndala. Bon, ne ba ko kayda di. Ne wolola bagadaji wotoro karina. Mais ambora wasulu cheblina. Ne baye buguni kay. Donc libi en kosodi. Nere donc li. Donc on a une droit de quoi. Ah donc aïda jema ke bi plateau des artistes. Atena ke basse ka na bi dese awla de na ba forfait mancha ta forfait tare mi tay ndege basse ka na bi dese. Laji ni wakati nkono farafina ni farajira bera jara lenye bila bari nyami jara plateau des artistes ka et donc il y a mais on a tabé il kalanke boriko et kalanke donc il kalanjonko akera awka dugonna yo chogoro imoga yo so akeri ifawo akeri tena muso o masi do ngri kala jonko so ima do ngri kala moko bon ni do ngri kala moko ka donke moko 2004 2005 kana c'est pour 2006 2007 ma jitu josidi mo fe ani yaramata jakti ani tata bon ulukacha fene parce que be bara la sali ka dalina ibi tele yo chama fe oui tu es mena faut domina ibi sabsoro voilà ok laji o famiera album me laibola album me laibola album kilibora album flana misina on m'a pas fait ok mais là
bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko Laji Kante dɔw yɛrɛ fana ko Kumba Siribe ka Laji i ni sababu jumɛn de bɛ na n'a bɛ fɔ e ma ko e ye Kumba Siribe ka Laji ye ko Kumba Siribe den ye sababu jumɛn de bɛ na n'o a woloden de don wa kɔrɔmuso den kɔrɔkɛ o yɔrɔ o diyara ne ye Kumba ye ne ba di je suis fier de ma mère n b'a dɔn fayanfan n b'a dɔn ne bayanfan parce que i ka sababu nana ni mɔgɔ min ka carrière sira fɛ o y'i ka fɛn bɛɛ de Wasolo ye wasolon de ye anw fɛ yen ba ma bɔ ba la fa ma bɔ fa la mɔgɔ masa o ye masa de sabu i ba fila ka tila ka na carrière la ka n'o tigi voix ta ko ka dɔnkiliw kanu bɛɛ ka tila k'i dɔn o y'i ba de o ye Ala ka kɛ ye n'a y'a faamuya ni bɛ wale ɲuman dɔn do ko fɔ an b'i yɛrɛ fo dante foli min na mais nin wagati in na an n'an filɛbagaw farafinna ani farajɛla i b'a hakili jigin Kumba Siribe ka dɔnkili la a ka dɔnkili min bɛ n'a ko Janjo Janjo bon an t'a kɛ dɔnkili wɛrɛ ye Janjo ɲama ka jugu ne ma ne ka dɔn donc ɲama b'ale la voilà donc i bɛ se ka Kumba Siribe ka dɔnkili dɔ da min bɛ mɔgɔw hakili jigin n'u b'a dɔn k'a fɔ ko Sebere Kumba den ye quoi voilà kuma b'o de kan Kumba ka Janjo a tun bɛ da cɛfarinw de la minnu ma ko ka na kɔgɔyɔ bolo fɛ ani soma bolo ani maraka minnu bɛ tunkan fɛ maraka sɛbɛkɛlaw voilà bon o tɛ ne tile dɛ voilà nali yo naya fali yo naya ne fala mabo fala mabo walaina la na analio naya kodunu ya diara toko toko masitita ki enato Aïcho, an ka tɛgɛrɛ fɔ ne ka invité n'a bɛɛ k'ale ma ko Kumba Siribe ka Laji a diyara toro Ala ka hinɛ Kumba Siribe ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ani artiste su bɛɛ lajɛlen an y'a dɔn k'a fɔ ko awɔ tiɲɛna bi Kumba Siribe den dɔ bɛ Mariam Media ka plateau des artistes kan ok Laji sisan an bɔra i ka mama ka morceau la an bɛna i yɛrɛ ta la i yɛrɛ ka album morceau premier min b'a la ni farafinna ni farajɛla bɛɛ ko Laji Kante n b'a mɛn dɔw yɛrɛ fɛ fana ko Super Laji Super Laji fana ye jumɛn ye Super ye jumɛn ye Laji tɔgɔ kan bon Super Laji Super kɔrɔ tɛ kojugu ye Super bɛ fɛn fɛn na o ye fɛn ɲuman de ye donc n'i y'a faamuya e ye artiste ka fɛn ɲuman de ye bon ne kɔni ye Wasolo kaw ka dɔnkilidala cɛman lagare o ye ne de ye d'accord parce que fɛn kolon tɛ bɔ anw fɛ donc i ka album premier morceau fɔlɔ a ka d'a ye nin wagati in na i ka an n'an kanubagaw i ka hakili lajigin o la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn donc a yɛrɛ jɛma ka mɔgɔ weleli ne bɛna Laji ma parce que ko morceau in na bɛɛ y'i dɔn a la quoi dakan ne mɔgɔ tɛ bangi dakan na dakan Laji mɔgɔ tɛ bangi dakan na ko ne tɛ ban dakan na Wasolo Laji ti ban dakan na dakan ne mɔgɔ tɛ bangi dakan na donc ni ne y'i ka morceau premier
bɛɛ ko ko dakan mais la e ni dɔnkili da ka da mun de kan parce que n'an ta k'a lajɛ dɔnkili kɔrɔma don ayiwa ambiance fana b'a la mais i ye dakan in da sababu jumɛn de la bon daka a nana sababu caman de ma ni jɔn ma sa i ka nin tana fɔ ala ɲɛ o ye tiɲɛ bon buna adamaden i ka bankili don fo kana se i ka saya ma ala ye fɛn min da i bɔgɔ la i b'o de kɛ ka sɔrɔ ka taga o ye tiɲɛ ok o yɔrɔ in faamuyara n b'a dɔn e kanubaga caman bɛna faamuyali sɔrɔ Laji Kante ka kow la bi inshallah o sababu bɔra Amadu Jate ale de ye nin plateau in sigi ko artiste minnu bɛ sanfɛ ka dɔ fara olu ka sanfɛla kan minnu bɛ duguma k'u dɛmɛ u ka yɛlɛn sanfɛ bi an ka artiste weleli kɛra Laji Kante Tuma Sidibe ka Laji Fanda Sumaworo ka Laji ale de bɛ an ka plateau sanfɛ bi Layi ari kɔnɔna na i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a kɔnɔ yanni ka se bi ma komi dɔnkili sun b'aw ka so ba dɔnkili sun bɛ cogo cogo gɛlɛya bɛ baara bɛɛ la i b'a fɔ nɔgɔya bɛ baara bɛɛ la gɛlɛya o ye hɛrɛ ye manager kunda arranger kunda dɛmɛbaga kunda bon o gɛlɛya ninnu ka ca mais alhamdulilayi ok gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na Laji nɔgɔya fana bɛ yen nɔ an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya di an ma mais Layi k'e ka art daminɛ ni sisan cɛ ko jumɛn kɛra la n'a tɛ bɔ e kɔnɔ Ada ne ka invité yɛrɛ dɔ la dɛ ni question ba de ne ka art kɔnɔ ko jumɛn min kɛra ne na k'a tɛ bɔ ne kɔnɔ awɔ parce que i b'a dɔn farafinna ni farajɛla bɛɛ lajɛlen tulo b'i la o bɛɛ ɲɛ b'i la fana voilà ne ka art kɔnɔ a ka ca de ayi an bɛ kelen de bɔ mais ko min kɛra ne na n'a tɛ bɔ ne kɔnɔ ɲabaga kɔcɛ n'i tɛ mɔgɔ fɛ dɔrɔn i ka ne t'a tigi fɛ ne kɛra alebu ka fɛn k'a la a jogo tɛ fɛn min ka fɛn d'a la ka sɔrɔ a sɔn tɛ min o b'a yira n'i tɔgɔ jugu kɔni tɔgɔ ɲuman ye sani ɲuman ka sɛgɛsɛgɛ ka na i bɛ mɛn de bon n'u y'o kɔlɔlɔ de sɔrɔ n ka artiste milieu kɔnɔ fo bi n b'a kɔlɔlɔ Layi mais i ɲɛbaga jumɛn ye nkalon dɔ da e la parce que n'an y'i ka kuma ta k'a lajɛ et puis f'aw ka fɛn dɔ dɔn an ka émission in a bɛ lajɛ farafinna ni farajɛla bɛɛ lajɛlen b'a lajɛ donc aw bɛɛ kanubagaw parce que ni publicité dabɔra bɛɛ kanubaga bɛ bɔ i yɛrɛ kanubagaw bɔra i ka question bɛ yan mais an ma don o kɔnɔ fɔlɔ mais an bɛ min kɔnɔ nin ye fɛn jumɛn kɛra Laji la n'a ti bɔ a kɔnɔ a ka d'an ye nin wagati kɔnɔna na i k'i da don o de la k'o fɔ an ɲɛna voilà fɛn min kɛra ne la n'a tɛ bɔ ne kɔnɔ o ye janfa jugumanba de i b'a fɔ montage ani manamanako k'a yira Laji nin kɛ ne y'o problème dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan bon toujours an b'o problème kɔnɔ mais ala bɛ c'est Dieu qui est grand voilà ok n b'a dɔn mɔgɔ min tigi ye nkalon da Laji Kante la nin wagati kɔnɔna na a tigi tulo bɛ an mankan na a ɲɛ bɛ Layi sigilen fana na ayiwa ni ala bɛ ko ko la o ko tɛ tiɲɛ danna man jugu kɛ sɔnyɛ de ka jugu an ye Layi ɲininka sisan n ko mun kɛra la a ka art kɔnɔna na fɛn min tɛ bɔ a kɔnɔ a ko janfa dɔ kɛra la a tɛ bɔ ale kɔnɔ ne kanubagaw wagati n'a nataw la an bɛna an da don o fana na siɲɛ wɛrɛ komi bi question ka ca inshallah Layi Kante ka plateau wɛrɛ la janfa min kɛra Layi la a bɛna walawala aw ye n'ala sɔnna a ma mais o ka se ka kɛ fo ka bɔ aw ka VT Laji Kante inshallah n'aw VT la ka caya dɔrɔn inshallah Layi ka jeu mana caya dɔrɔn Layi janfa in bɛna fɔ inshallah y'a mɛn mashallah
layi o tɛmɛnen kɔ ko jumɛn kɛr'i ye misiri kɔnɔ n'aw fana tɛ bɔ i kɔnɔ ko jumɛn kɛr'i ye a kɛra siribirisi la a tɛ bɔ i kɔnɔ ah bon ko min kɛra ne ye misiri kɔnɔ n'a tɛ bɔ ne kɔnɔ bon o fana ye koduman belebeleba de ye parce que ne ye n furumuso sɔrɔ misiri de kɔnɔ donc i furulen dɔ de la muso b'e bolo wa muso bɛ ne bolo den b'i bolo den bɛ ne bolo den joli bon ne den cɛman 3 musoman 2 alhamdulilayi an b'a fɔ ala kunna an t'aw balo bon ne yɛrɛ kɔni ma muso furu fɔlɔ bon dɔ tun ye question bila ka na ko k'i ɲininka ko n'a sɔrɔ ni muso bɛ la i bolo ne kɔni t'a la ale tigi tun bɛna kɛ candidat de ye wa ou bien filanan bɛ taa ne ka furu san 10 ani 4 de ye ɲinɛ en 2020 donc an b'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin wagati kɔnɔna na ayiwa min ko k'an ka layi ɲininka ko n'a sɔrɔ la a furulen don ou bien n'a furulen tɛ n b'a dɔn parce que ale ko bɛ fɛ ka ka demande de ladon bon layi ne tɛ se k'o fɔ dɛ ne tɛ muso fila ko fɛ dɛ ne n'ale fila fo n'a ye Mali bila parce que surakamuso ka ko man nɔgɔ donc komi question don n'ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ a tigi bɛna n'a ka jaabi ye n'ale de tun bɛna kɛ candidat ou bien ni min don a bɛna n'o fɔ y'a mɛn Laji Kante o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ question min bɛ yen sisan ni e sera k'a sɔrɔ ni ala sɔnna ma an bɛna o cadeau di e ma layi artiste jumɛn tun bɛ Mali la n'a sara k'a sɔrɔ a b'a ka succès tan ni fila la artiste jumɛn de tun bɛ Mali la 2 minutes de b'i bolo i ka se ka question jaabi artiste min tun bon Chichi Dramé bravo a y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ ok n'ala sɔnna ma bari an bɛ ja ka t-shirt kelen bɛ d'i ma y'a mɛn an bɛna t-shirt dɔ d'i ma o y'o cadeau ye Laji Kante o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tuguni artiste musokɔrɔba jumɛn tun bɛ Mali la a sara mais a sara san min o y'a sɔrɔ a bɛ succès tan ni fila fili la bon o ye Kunba Siribe de ye bon Laji i m'o kelen sɔrɔ a y'o jɛ n'a sɔrɔ i tun y'o sɔrɔ dɔrɔn i m'o sɔrɔ ba ok bon mɔgɔ fɛnɛ tɛ i m'o sɔrɔ o la yen n tɛ se ka kɔ don n yɛrɛ ma n bɛ n ba fɔ donc e y'a ɲɛsin yɛrɛ de ma voilà ne b'a ɲɛsin n ba de ma e y'a ɲɛsin ba de ma o y'a kɛ cogo ye mais question de pour e t'i réfléchir dɔɔni 2 minutes de don i bɛ se ka nin question in jaabi artiste musokɔrɔba mɔgɔkɔrɔba tun don e ni ne bɛ ka mɔgɔkɔrɔba don a banna k'a to a ka sɛgɛsɛ la mɔgɔw tun ɲinɛna a kɔ mais a bɛ ban wagati min mɔgɔw tun hakili jiginna na kosɛbɛ kosɛbɛ a tun bɛ sɛgɛsɛ la 2 minutes de b'i bolo i ka se ka question jaabi awɔ o ne bɛ y'a tigi ɲini ne ka caméra ayi o fana i ka fɛngɛ fɔ n'i m'a sɔrɔ n bɛ ka f'i ye sisan ou bien Arabi ou bien nin question ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛya nin ye question ba de ye artiste kɔrɔba Alpha a bɛ kɛ question i ka donc sisan i ka fɛngɛ dafara ok Laji Kante an ye question 2 bɔ ka bin ale kɔrɔ a ye 1 sɔrɔ an ko artiste denmisɛnnin jumɛn de tun bɛ yen nɔ n'a b'a ka succès tan ni fila fili la n'a banna ka to a ka succès la Laji Kante ale y'o sɔrɔ o tun ye Chichi Dramé question 2nan tun ye jumɛn de ye Laji artiste musokɔrɔba jumɛn tun bɛ a bɛ ban wagati min na bɛɛ lajɛlen k'u hakili jiginna na a tun bɛ succès la an y'o question fana di Laji ma o tun y'ale ka question 2nan ye Laji Kante ale m'o question sɔrɔ o ye Fantani Ture de ye ala ka hinɛ ani silamɛsu Madame Gimba. Voilà. Donc, il ma question 2nan sɔrɔ ba an b'i fo dante foli min na komi i ye question 1 sɔrɔ ok Laji i delila ka bɔ Malida fɛ yan bon n bɔra Malida fɛ a ka ca n taara dugu caman i b'a fɔ Abidjan Faransi b'o la Barcelone b'o la Sénégal b'a la Burkina Accra ani Ghana
Ok, an bɛ ala fo k'a barika da halisa ala ka voyage baw nɔgɔya laji ye i bɔra mali la fɛ cogo min ka tila ka segin ka taa kɔkanna minnu tuguni ka na an ka ba maliba kɔnɔna na seko ni dɔnko tigiw aw de y'an ka fierté ye diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'aw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ ko mali artiste dɔ filɛ nin ye donc o de ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ laji o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ musique kɔnɔna na bi dɔw bɛ bise kɛ pour que u ka tɔgɔ sɔrɔ bɛɛ n'i ka tɔgɔ na cogo dɔ mais yalima laji bɛ bisikɛla ninnu na pour que a ka se ka tɔgɔ sɔrɔ bɛɛ ka girinkiriya kan wa ou bien la i b'a ka tɔgɔ ɲini musique yɛrɛ de la face à face. Bon musique ne bɛ n ka tɔgɔ ɲini musique de la ani mɔgɔ si ni dusukolo la Bamakɔ musique ko in ne sen tɛ o la parce que ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛlɛ tɛ ne ni mɔgɔ cɛ. Ni min kɛra na a ɲɛna a bɛ ni ala de cɛ a tiɲɛna a bɛ ni ala de cɛ bon parce que dans la vie ne y'a ye dusukolo ka force o carrière bɛ mɛn ni adamadenw hypocrisia busy parce que o sanga ye waati nako de n'i bɛ a la ni fɛn t'i bolo i nugu bɛ don minnu kan ka fɛn t'i bolo mais toujours n'i ma jiginnen don hali n'u y'a yuguba cogo ka na se i ma n'i ko ko ala de bɛ yen a bɛ kɛ ala ka minɛ a bɛ bila ala ka minɛ. Inshallah ala bɛ ko la ko tɛ tiɲɛ Laji o tɛmɛnen ko ka bɔ question wɛrɛ bilalen bɛ e la i kan tɛ ɲɛ yan nɔ ko dumuni min jumɛn de ka di la i ye ni dumuni bɛ ye. Dumuni min ka di ne ye yala wasolonkɛ ye sɔrɔla o to de. E muso bɛ se to la. Ne tɛ fala to la yɛrɛ ne bɛ yɛlɛ mɔgɔ in fɛ yen ka taa to ɲini parce que ne mamuso tun bɛ to feere to de tun ka di ne fa ye o fana tilara ka ca ne. Ok, donc ni wagati la an b'a fɔ k'i an b'i fɔ k'i barika da an bɛna taa to donna in fɛ yen nɔ Laji Kante Bagadaji ka den de don ale de b'an bolo kɔrɔ la i ka wagati bololalen bɛ ka sɛnsɛn ka na wagati sera ka ban mais yanni an b'an kɔ don ɲɔgɔn na Laji musique la mun de man di e yɛrɛ ye. Musique la min man di ne ye o ye ɲɔgɔn juguya de. Juguya de man di ye. A hypocrisia de ɲɛgoya n'i ye mɔgɔ ye musique kɔnɔ n'a tɛ se min na i bɛ o yira a la mais kana yira la ka tila ka taa a cɔkicɛki kɔfɛ o de man di ne ye musique la musique kɔnɔ minnu bɛ sanfɛ i komi anw ma dɔn fɔlɔ ayi bon toujours anw bɛ anw ma dɔn anw tɛ mili yɛrɛ la nin bɛ ko anw bɛ ka kalali o de man di ne ye. O faamuyara la yanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na projet dɔw b'i bolo nin wagati kɔnɔna na. Bon projet bɛ ne bolo an bariko de kɛlen don ko sumaya dɔɔni sumaya Abidjan taga bɛ ne bolo n tun kan ka taa festival dɔ fɛnɛ na n kɔrɔmuso bɛ Faransi la an ka taa bɔ dɛ fo ka taa Fofana denmuso o kan ka projet dɔ kɛ k'an don a la mais an bariko nana o ye projet sumaya dɔɔni. Ok Laji Kante nin faamuyara wagati min tun bolodala ka d'an ma Amidu Jakite fɛ n'i ma fili ma ɲinɛ wagati sera i b'i ka foli kɛ an b'an kɔ don ɲɔgɔn na bi an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna mais i b'i ka foli laban kɛ. N bɛ maliyɛn bɛɛ fo Maliyɛn bɛɛ tulo b'i la ka Tunkarakaw fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan siya o siya bɛ k'an lamɛn k'an ba fo Umu Konate k'an jatigiw fo k'an kanubaga bɛɛ fo mɔgɔ minnu ɲɛ b'an na k'i y'a yi da yɛrɛ fɛnɛ fo filamuso Cɛyi ka Mohamed fo ka Amidu fɛnɛ fo n fulakɛ ka Selu Bilen fo n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn mɔgɔ bɛ k'an lajɛ ŋaniya ɲumanya kama Ala k'a tigi sara ŋaniya juguya Ala k'a tigi sara n'an donna min na o ka yafa an ma parce que kuma ma nɔgɔn.
Ok, wakati bulurali nani cogo an kɛrɛfɛla la bi an tun ka artiste welele o de ye Laji Kante bɛɛ lajɛlen ko Kunba Sidibe de ani Fana Sumaworo de ale de tun bɛ an bolo bi wakati bulurali nani cogo ayiwa ni aw mago bɛ layi la mardi o mardi a y'aw sɛnsɛn a ka se Anakana kɔnɔ Anakana yɛrɛ bɛ falajɛ inshallah n'aw sera yen nɔ aw bɛ taa sɔrɔ Laji bɛ seko ani dɔnko la yen nɔ inshallah an bɛ Laji Kante kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n'an ka wakati buluralen sera an b'an ka partenaire fo Dante foli mina olu de b'an ka émission Jukɔrɔma Dondo an bɛ taa Maɲanbugu Janjigi la Mahamadu Bagayogo Wadudu Mɔkɛ an ka foli ta ni Abi fana ye Dante foli mina n'an bɔra Maɲanbugu an bɛ taa Bakɔ Jikɔrɔni Golf la Salati Kante an ka foli bɛ se a fana ma Dante foli mina Mamadu Tarawele di Dafejɛ an b'i fana fo Badenya Media ka Mamadu Tarawele a barika an ka patron ye vie tɔgɔ la an ka foli belebeleba bɛ s'i ma an bɛ taa Amérique kɔnɔna na Mayi Tunkara an b'i fo i n'i ka Siriya Fatu n ka foli belebeleba bɛ se aw ma ayiwa bi layi de tun ye ne ka mɔgɔw ye ne wagati bolidali sera aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata ye artiste wɛrɛ ka kɛnɛ kan Mohamed Tarawele a tun bolo bɛ n ka caméra la nin wagati la a balimamuso Aïda Jɛma Jalo ale de tun bɛ micro la a k'an bɛn dɔgɔkun nata ye artiste wɛrɛ ka kɛnɛ kan. Mashallah.